Council of Tripura Samotha. Council of Tripura Samotha. Hoda. Council of Tripura Hoda Khaka. 4 July 2019. তা বিশিনি উলসং তাও প্রেস ক্লাবাव যতন नंनि মিডিয়া এবং সংবাদিক রয়েছেন কক মালিকা কক সালায়नि फायखा जोंनो मा सामनि कारण हाय जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदातानि माखाखा जोंनि कृष्टि संस्कृति जोंनि धर्मनो रक्षा खालामनो बांगै जोंनि कृष्टि संस्कृति धर्म रक्षा खालामनो तांमुं दैमुं जोंनि ऐतिह्य जोंनि इतिहासनो रक्षा खालामनो बांगै ओमायखौ जों जत थामसाखै जों गायसे कमिटि खालायखा कमिटि खालायबानि माध्यमनि जोंनि जे धर्म जोंनि तमुंसामो जोंनि ऐतिह्यनो रक्षा खालामनो बांगै जोंनि सुबिदा असुबिदा जों जतनो कमिटिनि सामुं तांनो हांनाय आर जों धर्मनो बिश्वास खायो जों सत्यनो दै सामुं ताङो आर संविधानाव जों बिश्वास खायो आर संविधान जेटा दङ भारतबर्ष संविधान आइनि मते जत चलै दङानि नांनाय आर संविधान मते जदि चलियागनो हांखे जों गनि बिरुद्धे रुखे सामुं ताङनि माङै जों कमिटि गायजा खाखा काउन्सिल त्रिपुरा हदा खाखा ओमहाय हानि बाङै जों ओ कमिटियाव सोरबा दं बा दफा दफानि दं अरनो लिस्ट दङ आं ककबां साया ओ लिस्ट जारा अमुक फायनाय आनि लगे जोंनि काउन्सिलनि बर' अबশ্যই কোনো सायख'ना लानाय जों नायो जोंनो जोंनि खा बाक्सा कक थामसाखै जों त्रिपुरा दंलायनि नांहा जोंनि माथानि जों नायनाय जों राजनीति अराजनीति दल जों কোনো राजनीति खाया समाज खायनि जों राजनीति उद्दे जोंनि आरो কোনো राजनीति किरिं नाय जोंनि आरो কোনো दालाल किरिं नाय जोंनि सत्तसे जों सत्त बाय सामुं थां नायो जोंनि 5000 बছর आगे जे धर्म चलैफैबायनि उ धर्मनो रक्षा खायनि बाङै जों औ त्रिपुरा हदाजों काउन्सिल गठन खालिखा महायदा आनि मां बिशेष सांते कक साया आनि जतनो 2 বছরनि सिगांनो जों कमिटि खाजा ताव जतनो जों नेवनि थाने जों ताव पेज खायरखा जे अमनो जागा जागावनो पिजाबो थों एबं ओ कमिटि जतनो हदानो सियानि थों मायकेदा आनि अनजावनो अर जारा फायो बनायनो जतनो हामबाय आं गाव से खाया आरो नमते बिसिनै 2 বছর 2019 4 जुलाई 4 जुलाई 2019 যতনनो हामबाय दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा अबनि बिसिंतै आं साना मोसं नंनि मिडियानि जत मिडिया चैनल दङ ताङै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा खाना नांखा आबोद थाइजिं सिनि हदा अख्राबो सायखलांखा ओके अ काउन्सिल खाजाक तिनि सिनि अर तिनि जे बरक दङ अम हदाव बरक दङ the apex body of Tripura society Sri Pulindra Kumar Jamatia Hoda Okra Jamatia Hoda chairman bo Hoda ni otabuk chini je council ni chairman Sri Poddolila Jamatia Hoda Okra Jamatia Hoda vice chairman Sri Amarendra Deborma chairman TKS Tripur Khatriya Samaj bo vice chairman Sri Chandrodoy Rupini BP RWS bo vice chairman Sri Amulyo Riang president BSQ bo vice president bo Sri Birendra Tripura Naran Tripura Tripura Dofa Chublai Butumni Dofa bo convener Sri Jogendra Deborma president TKS Tripur Khatriya Samajni bo joint convener Sri Khonaram Riang GS BSM joint convener Sri Sojindra Tripura president TCB joint convener Sri Amulyo Jamatia Hoda treasurer Sri Tarun Sen Tripura GS TCB member Sri Kamal Bongser Rai BYS member Sri Ponchoram Riang RKP member Sri Dilip Deborma ex-chairman TKS member Sri
Lawrence Puchoy, UAWS member, Sri Onil Chandra Riang, Kasko member, Sri Sunil Murasing, Secretary Murasing Society member, Sri Devaram Riang Rai member, Sri Ramgopal Murasing, Murasing Hoda member, Sri Jonakumar Nuatia, Hoda Okra Nuatia Hoda member, Sri Madan Kumar Kaipeng, Kaipeng Hoda member, Sri Madan Hori Molsom, Molsom Hoda member, Sri Pronoji Tripura Office Secretary TCB member. O Borongti sini o Council of Tripura Hodani Committee Kajakas. Okay, Norni Madame Actin of Sakalma Purang Sanam Sungobo, Sumtini Tangi of Council of Kananaka. Obonka Sing Barot ni Nagori Barot ni Hisaman Sing Tripura actor, Sini Rajotongo, Sini Hungretongo, Sini Protector Hodani, Borong Nayo. Kaham kerana sini Sri Siti ni je sini riti niti sini rider kerana apa orang sen kaham kai tui aku suk santi kai tongkanya ni bagainya sentino joto milih hoda kali mana sini niam niti bagai sengnar mengenai bagai seng kaham kai tui oh sini society sini je hoda wa sini samaja seng tongkanya ni apa orang sini oh council hamung sini naharmung apa orang sana nayo je tini oh Council of Tripura Hoda Kamani Pesona Tamuni Karon ba Uje Tajin Samahai Sung Barotni Nagori hisabe tungo sing Tripura wasini Barotni একটা অঙ্গ রাজ্য অর সিং সিনি Tripura Saruni হা হনি সিং তংলাইমানি অর বিভিন্ন Tajin Kebe Mungutaka Patani Borok Payai Tama Wansang Tun Tama Sakmang Tun Tripurang Tun Tama Dabomang Tun Jekun Ungkon Tun Apono Sung Patani Borok Pay jahate sini tong sini camung no seng panglani kesap akasem no seng kanyaria amono seng kasunan bagino sini oh tini joto hota mili sing ora asok lemen kakam oke বিশেষ kai sanam mujungo je কতগুলি যে আগে উসি ko sini oroni je convener বসাইখানার ka sini Birendra Tripura বসাইখানার ka je chakma ni bagi chakma no seng agi je puran chakma aru je kesam tongne chakma seng bongni birodhi sana thangi sana samno jungthang jaga to rabar ya bo soton kairo lockdown je bo phaike bono sada jaga no soton chengbono to nei aptia ngai jaga dine dine komi borok jan dine dine paribo okay borok pari khai tongnan bo bezal chana bo bezal gurungna bo bezal joton bezal gabono kini singje oro tongnai rok agi ni simi je rajana mol simi tong phaini rok agi siri siri tu jak tong phaini rok a tongmong no sung kaham kai mili layai sung bahikai banji thangman এবং থিনাঙ্গ সিনি চারে ফেঞ্জারক সম্পূর্ণ বাহিকে সুস্থ পরিবেশ সিনি সুস্থ রীতিনীতি সিনি যে তংজং সং বাহিক প্রেরণ আবশ্যক নাই গা আম বিসিং যদি ফাতানি বারক ফাইयै অবে জালান খাইকে গাই সিনো হা কেসেবরি ফাইকে গাই সং বতং অসুবিধা নাই বারক গবাং যেমন সং হামার হনার অসুবিধা হামাহাই পুকুর কাইসাওতি আ গবাং তং ফাগাই আ আর বানচি মিয়া তরি মিয়া কাফরালে থি মাহাই গাই সিনো আ হাও যদি আপনি ফাইকে গাই সং আবন বাগৈ sini tongani chana no subidan baginya seng tini o je phatani phanya katal chakma ro borong no tak bhaike phaya tangai phaya a osubidan no seng joto miliya koi seng kasuna bagino tini sini o hodan thai tin nor botin kok samani sini bon jahate norni madhyame norbo jahate obono joto ni thai seng to bino doptor seng chitirika je sini osubidan tongha ngai je dinahare যেভাবে বরফ গ্রোথ বাড়ি যে ফাটানো ফাইনার যে চাকমা হানি ফাইনার বরফ যাহাতে আবনক যত মেলিসিন কাসনানি বাগে সঙ্গবন নাইও গাই তিনি চিন্তা হে না তিনি মিসিং তি সিংব খরাং মতি সানাই কাগজে লিখিতভাবে খাইনাই যত ডিপার্টমেন্ট বো জায়গা থাঙ্গে সিং অক্সিনি কাসন সিং সাকসেস খাইমানাই সফল খাইমানাই সিংাবো যত মিলিনা তামু নরক তে মিডিয়া ফাইন মিডিয়ার মাধ্যমে নরক প্রচার খাইতি সিনি অকগ্রংনো इंगे जों बरगय बरक सिनि हदानि हदा तत हदान बरगय बिसिं जों अबनो जुगाजग खाय जों खरांमति सानाय काजबो खायनाय बुकुक बाय काजबो जों कक बाय काजबो जों ठीक नाय लिगेली वेटि जरि आबनि प्रतिबाद खायनि बागै बकां सला संखा बा अमाय खायनि हिचो संखा हे साबो जों ताइसा हतवात मिटिं खाय आसले जों आबन बागै जों पदक्षेप नानै बटिके ताइसा जों आगं माना मथा खामानि दुइ बছर लाय तमा तमा नसिखौ खाय बा आबो तो आगिनाबो तो
হ্যাঁ ad hoc abo to abo no ad hoc siku okay buskang 4 tarik Julai se seng abo taisa of final seng go khai abo confirm khai seng phone Hingga raja saya tuh dia hanya rumah kau dong naruh lorok saka puya jadi sini itu sagara kapuya sana saka sini traditional cultural tai jadi sini umur dor mau pinjai sama kaya apa apa ni biru dia संविधान ni biru dia jadi dia mau apa mau kos ke kaya no apa jadi di bahasa nak bachar itu orang the start ma family kita kan kodi চাকমা ফেমানো সিনি অনেক কিছু ক্ষতি বলতে সিনি যে সমাজ ব্যবস্থা নিজে হ্যাঁ সিনি যে একটা থাঙ্গে গুরুংনানি যেখানে সামুং তাংচানানি যেখানে তংনানি আপনি হাই জাগারক কেসেবই থাকা जों आरो सिनि जे फ्री भाबे जों सिनि जे उदामखौ जों गुरुंनानि जों उदामखौ जों तंना जागा आ जागारखौ जों तंमानलि बरक आरो विभिन्न भाबे जोंनो कायदा गखाय आरोनि बरनो कष्ट दुख कष्ट रुई बरक आरो देखलायना नाय दङ अ खबर जों मानो अवन मगै जों बरनो बिरुजु जों गखायनाय फार्स्ट आबसिनि कास्ट बाइक थाखो नर प्रबक संगदिखौ माने समान थाबाय बिसि बिसिनि जाफरनो किफलि खानि बिसा ना सरकारनो सानो जे बन तानो बिखौ कांगर नों सरकारनो जों जानोखा अबनि बेपारफोर दंनाय जे अबजबते असुबिदा दङ जों अलरेडि जानोखा कटुबलि डिपार्टमेन्टनो जों जानोखा खाजिङथ' रिपर्ट नरगा मेमोरेन्डाम बा देमस नामखौ थायाखौ रोखा मेमोरेन्डाम रोखा मेमोरेन्डाम रोखा जत्रा यामनो सारिना হ্যাঁ इनका जों अबनि बेपारति सिनि जे अगनि बेपारति जों जे गभर्नमेन्ट जे दंनाय रकम जों रोखा सिनि मेमोरेन्डाम रोखा सिनि जे अगनि आरो रोखा जों एक नम्बर रोखा सिनि है श्री अमित शाह जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ अब एक दुई नम्बर संगता श्री रेवती त्रिपुरा हॉनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी नो रेखा श्री बिप्लब कुमार देव हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बनबो रेखा श्री जिष्णुदेव बर्मन हाँ हॉनरेबल डिप्यूटी सीएम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बनबो रेखा श्री मानिक सरकार अपोजिट लीडर ऑफ त्रिपुरा हाँ बनबो रेखा असेंबली बनबो रेखा श्री पूर्णचंद्र जमातिया हॉनरेबल सीएम TDIDC कुमलुंग बनबो रेखा अजय कुमार बल्ला हॉनरेबल होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों बनबो रेखा हाँ श्री पीयूष गोयल जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि बनबो जों रेखा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दलाई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ कलेक्टर गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट আপনি রিপ্লাই কোন থায়াকো हे अब इदानीं जों बिदिसन कयेकदिन आगे जों अब रेखौ